अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन गरामी क़द्र, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ईमान का मरकज़ व महवर ज़ात मुस्तफ़ा है। इस उन्वान से इस मजलिस का आगाज़ किया और आपकी खिदमत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आपके वजूद के हवाले से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए उसको बयान किया। आज की इस मजलिस में हम बात करेंगे कि इबादत को भी निस्बत हजूर की ज़ात से है। इबादत का मरकज़ व महवर भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम उसका एहतराम करते हैं। हजूर की निस्बत ना हो तो वो चार दीवारी है। बैतुल्लाह के अंदर जो हजर अस्वद पत्थर है, उसको अगर देख लिया जाए तो वो भी एक पत्थर है, लेकिन हजूर की निस्बत है तो इबादत में शुमार होता है। तो मैं यहाँ पर एक जुमला कहता हूँ कि इबादत हम खुदा की करते हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा की अदा करते हैं। कि इबादत खुदा की है और सुन्नत मुस्तफ़ा की है। पत्थर इंडिया में भी हैं, वहां चूम लो तो शिरक हो जाएगा, और पत्थर बैतुल्लाह के अंदर भी लगा है और वहां चूमो तो मुस्तफ़ा की सुन्नत भी है और हज का अहम रुकन भी है। तो निस्बतें मिलने से फिर हर निस्बत भी फायदा नहीं देती। ताजदार कायनात की निस्बत शर्त है इबादत के अंदर कि मुस्तफ़ा की निस्बत शामिल हुई, पत्थर को चूमा, इबादत बन गई। 8 हिजरी में आप जब फतह मक्का हुआ, गालिबन 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ, तो आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के सारे बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया, सारे बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। और 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ, एक पत्थर को चूमने का हुक्म दिया। 8 हिजरी में पत्थर तोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है और 9 हिजरी में एक पत्थर को चूमने का हुक्म दिया जा रहा है। यही मुकाम मुस्तफ़ा है और इबादत का मरकज़ भी यहीं छुपा है कि मुस्तफ़ा जिस पत्थर को तोड़ने का कह दे उसे तोड़ देंगे, जिस पत्थर को चूमने का कह दे उसे चूम लेंगे। यही इबादत है। और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पर मैं एक कौल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सैयदना फारूक आज़म ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आप फरमाते हैं कि हम पहले क्या किया करते थे। सैयदना फारूक आज़म ने हजर अस्वद को मुखातब करके फरमाया कि मुझे खूब मालूम है तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर मैंने हजूर को ना देखा होता तुझे बोसा लेते हुए, तेरा बोसा लेते हुए, तो मैं हरगिज़ तेरा बोसा ना लेता। सही बुखारी हदीस नंबर 1605। सैयदना फारूक आज़म फरमा रहे हैं कि हजूर को देखा है, वो तेरा बोसा ले रहे हैं, मैंने तेरा बोसा लिया है। हजूर तेरा बोसा ना लेते, मैं हरगिज़ तेरा बोसा ना लेता। सैयदना फारूक आज़म बता रहे हैं कि इबादत को निस्बत हजूर की ज़ात से है। अगर हजूर की ज़ात की निस्बत ना हो तो वो लाख इबादतें होती फिरे, अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करता। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान मजीद ने कहा मेरे हबीब, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। यहाँ अल्लाह ने यह तो नहीं कहा कि मेरी हाँ में हाँ ना मिलाएं, फरमाया मोहम्मद जब तक तेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे इनका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह हम तवाफ को ही ले लें कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तवाफ नहीं किया हजूर के बगैर। जब सुलह हुदैबिया के मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने उनको सफीर बनाकर भेजा, बैतुल्लाह है, 4 दीवारी है, वही अल्लाह का घर है, वही काबतुल्लाह है जिसे सैयदना इब्राहीम ने तामीर किया था, लेकिन उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम ने सफीर बनाकर भेजा कि उनसे जाकर कहो हम जंग करने नहीं आए, उम्रे की नीयत से आए हैं। तो मक्का वालों ने कहा उस्मान तुम आए हो खाली हाथ ना जाओ, काबे का तवाफ कर लो। तो
تو سیدنا عثمان غنی کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما کنت لا طوف به حتی یطوف به رسول اللہ. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کر لیتے. کیا بات ہے. سیدنا عثمان غنی نے اس چار دیواری کو جسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت، اس کا طواف چھوڑ دیا کہ مصطفیٰ نہیں ہے. تو بھائیوں نسبت حضور کی ہے تو سب کچھ ہے. صحابہ ہمیں یہی بات کا پیغام دے رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ، رد شمس کا واقعہ کہ سورج واپس آیا. واقعہ کیا ہے؟ اسما بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر اقدس مولا علی کی گود میں تھا. سیدنا علی عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. پس حضور نے دعا کی کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہٰذا اس سورج کو واپس لوٹا دے. سیدہ اسما فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی کو دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا ہے. کیسی بات ہے کہ علی آقا علیہ السلام ان کی گود میں ہے اور نماز چھوٹ گئی کہ حضور نہیں اٹھنا چاہیے. آقا علیہ السلام اٹھ گئے تو عبادت کیا، محبت پامال ہو جائے گی. اور آقا علیہ السلام نے سورج کو واپس کیا کہ علی دوبارہ نماز پڑھے. رسول اللہ کی غلامی میں اور آپ کی سنت میں یہ اثر ہے کہ اللہ اسباب کو قدموں میں جھکا دیتا ہے. تو بھائیو یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم عبادت میں حضور کی نسبت اور سنت کو داخل کریں، تبھی عبادت کا لطف اور مزہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں با جماعت، اقامت جب کی جاتی ہے تو آپ اقامت میں کیا کرتے ہیں، کس وقت کھڑے ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ان الصلاۃ کانت تقام لرسول اللہ، کہ بے شک نماز حضور ہی کے تشریف لانے پر کھڑی کی جاتی تھی. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ اور ضعیف سند کے ساتھ بھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت کھڑے ہوا کرو جب میں مسجد میں آ جاؤں. اور ایک روایت میں صحابہ اقامت اس وقت کہتے تھے جب آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آتے تھے. تو نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے پر حضور کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے. تو بھائیوں عبادت کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے. آئیں حضور کی ذات سے جڑیں، عبادت کا مزہ حاصل کریں، عبادت کا لطف حاصل کریں، دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو جگا کر. یہی اللہ کا مقصد ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.